Murag dito man, kulian na lang ba? Tawag ano nga, cross fiber kani. Okay? Now we have the there's tayo pagkahilan ka. Ako pero bukod tayo pagkahilan. Ayaw ba? Ayaw. Ka na lang pag-iyan. Kita nila. Here's one. Ayan na ba? Ano ba? Abos yan? Ayan. Ay na lang ko, dali na lang. Okay. Sinuval, lapit ikaw. Ito. Lagi makawang pamot. Again. Yan na. Wrap. No? Ang ligaments, different friction. Subtraction to muscle tendons. Ligaments, fiberglass, or fingers. Move backward and forth. Back and forth. Okay. Kuha. Okay, circular cord. Okay, circular. Saan circular? Circular motion. Kuha na rin yun. Okay, nakuha ninyo. Again, balik. Simultaneously or alternately. Okay. First, half the topping. No? Punctuation. Hard tapping. So, mostly, kinahimo na siya sa 7.